Ne tɔgɔ ye Madame Traoré Aminata Cissé. Ne bɛ Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. O ye kɛnɛya soba ye. O bɛ kɛnɛya janto Mali la. Ne ye n ka sous-direction. O y'a bolofara dɔ ye. Ne ka sous-direction ka baara ye mun ye ka muso, denmisɛnninw, mɔgɔtigininw, kamiyɔnniw a bɛ fɔ mun ma aide aux jeunes k'u ka kɛnɛya sabati. Bange kɔlɔsi n'a bɛ fɔ a ma planification familiale fɛn wɛrɛ tɛ fo ka danfara don ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛ kɛ cogo jumɛn? O bɛ kɛ mun na? O bɛ kɛ pour que ka muso yɛrɛ wolonugu ka a lafiya dɔɔni parce que bɛɛ b'a dɔn n'a kɔnɔ tugutugula ɲɔgɔn na a bɛ na ni problème ye wolonugu la, a b'a fɛgɛya. N'a fɛgɛyara a bɛ na ni mun ye? A bɛ se ka na ni rupture ye, a bɛ se ka na ni jolibɔn ye muso la. Y'a ye olu bɛɛ bɛ se ka kɛ complication ye ka muso saya caya. Donc bange kɔlɔsi yɛrɛ o yɛrɛ bolo bɛ an ka ne ka sous-direction na, o ye sous-direction santé de la reproduction ye parce que an tɛ se k'a fɔ an tɛ se ka muso ka kɛnɛya ani denw ka kɛnɛya fɔ ka sɔrɔ an ka bange kɔlɔsi fɔ parce que a bɛɛ de bɛ tɛmɛ n'o ye. A bɛɛ de bɛ tɛmɛ bange kɔlɔsi cogo jumɛn na? Parce que bange kɔlɔsi bɛ intervalle don kɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ. N'a ye intervalle don den kɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ, muso bɛ lafiya, denw bɛ sin na u bɛ lafiya, dudenw bɛ lafiya, dutigi yɛrɛ ka sɔrɔ bɛ yiriwa. Donc o y'a avantage ba ye population na ale du kɔnɔna na. An ka ɲa thème adressé len don communauté ma. O communauté ye bɛɛ de ye. An bɛɛ ka jɛ pour que ka planning ta ɲɛ. An ka bi thème y'o de ye. Ɲa thème y'o de ye. An bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que planning ka se ka yiriwa Mali la. Ɲinan aw yɛrɛ y'a ye campagne lancement an m'a kɛ jama dalajɛ ye. O sababu kɛra coronavirus mun donna diɲɛ kɔnɔ Mali fɛnɛ ma taa k'a da parce que kabini le 25 mars Mali ni corona bɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc an ko planning a ka kɛ mais an ka na lancement ba ye ou an tɛ se ka gouvernement ye mesure minnu fɔ an tɛ se k'u respecter. An ka na lancement kɛ ten. Donc an ka ɲɛmaa yɛrɛ mun tun ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyabaso ma an ka secrétaire général o yɛrɛ bɔra télé la 15 septembre ka kuma télé la k'a ko campagne lancera Mali jamana fan bɛɛ fɛ. Donc an y'a préféré k'a kɛ virtuel ye cette année pour que ka mesure de barrière respecter Mali la. Mais an b'a ɲini quand même population fɛ corona donna Mali la o ye tiɲɛ ye mais an b'a ɲini fɛnɛ an ka population kɛrɛnkɛrɛnnenya musow, denmisɛnninw ani ado et jeunes u ka taa service so la u ka taa u yɛrɛ furakɛ u ka taa planning kɛ parce que an ka prestataires mun ye an ka mɔgɔw ye mun bɛ dɔgɔtɔrɔso la n'u bɛ furakɛli kɛ o formera déjà bɛ kɛ cogo min na pour que minnu bɛ na an ka service la u kana bɔ ni corona ye. Donc fɛn caman ladi fɛn caman sigira gouvernement fɛ o sira la pour que vraiment mɔgɔ ka se ka protéger bana ni contre la. Donc a kana kɛ sababu ye mɔgɔ ka sigi so n'a problème bɛ yen u ka taa dɔgɔtɔrɔso la planning na an b'a la planning comme campagne na an b'a la fo kalo kelen furaw bɛ dɔgɔtɔrɔso la c'est gratuit. Donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ o ka bɔ minnu sont dans les besoins ka planning kɛ o ka to ka planning kɛ. Planning tɛ fɛn wɛrɛ ye fo ka dafara don denmisɛnw na denw na a ka bɛɛ ka fɛngɛ i bɛ hakɛ mun fɛ i k'a sɔrɔ o hakɛ la. Planning y'o de ye. Donc fɛn wɛrɛ tɛ planning ye. Ça permet aussi dugu ka yiriwa dugu ka yiriwa. Donc o fɔ de bɛ ne ye ka adresser population ma o ka taa structure la
o ka t'u yɛrɛ furakɛ ka taa planning fɛnɛ kɛ. Bon, je crois que sisan cɛw bɛ ka impliquer planning la kosɛbɛ parce que an ye fɛn caman sigi sen kan an yɛrɛ approche caman kɛ pour que cɛw ka anw dɛmɛ parce que an bɛ fɛn fɛn de kɛra tan nɔ an b'a kɛ dutigiw de ye dutigiw tɛ fɛn wɛrɛ cɛw kɔ donc cɛw yɛrɛ b'u ka impliquer kosɛbɛ an ye fɛn caman créer an ye école de mari créer an ye champion créer PF planning champion o créer la an ni cɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ et je suis sûr que cɛw halisa u bɛ ka an dɛmɛ na planning ko la planning k'i bɛ wuli yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ parce que a b'u dɛmɛ ka sɔrɔ yiriwa kɔnɔna na fɛɛrɛw ka ca fɛɛrɛ u b'a fɔ ma ko longue durée kunta sugu bɛ yen a bɛ fɔ mun ma longue durée de ye kuntajan ye courte durée o ye kunta suru ye ale ni badabada o ye abada ye donc kunta suru ninnu piluluw b'o la pikiriniw b'o la fugula nafaman b'o la fɛngɛ jate collier o b'o la dɔw ye fɛngɛ surumani ye jamajan ninnu ye kuntajan ninnu ye deyu ye wa fɔ ma ko ntereni ou bien munna o b'a la a bɛ fɛngɛ ninnu na implant jardin ninnu ni fɛngɛ ninnu olu b'a la donc badabada ninnu donc olu ye fɛngɛ ye ni ka tɛ tromper bon o kɔni olu bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso de la il faut que indication fɛnɛ ka poser pour que o ka kɛ ne ka kuma laban ye mun ye ne b'a ɲini population fɛ o ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'a mun ye furakɛli ye o ka t'u yɛrɛ furakɛ mun ye planning fɛngɛ ye o ka taa planning kɛ ne b'o fɔ parce que ɲina covid donna an ka jamana na covid ni a kɛra sababu ye mɔgɔw siranna ka taa dɔgɔtɔrɔso la n b'a f'i ye ko siranya u kana siranya u ka siranya bila mun man kɛnɛ u ka taa dɔgɔtɔrɔso la muso tintɔ u ka taa jigin dɔgɔtɔrɔso la o b'an permettre ka u ka prise en charge kɛ joona n'u kan ka planning kɛ u ka taa planning kɛ parce que planning yɛrɛ ye waleya ye mun bɛ muso kɛlɛ dɔgɔya kosɛbɛ an ka jamana na parce que an y'a fɔ n'a ko wolonugu ma lafiya a kasara ka bon a b'a permettre muso kɛlɛ bɛ dɔgɔya densaya bɛ dɔgɔya an ka denmisɛnninw ninnu mun y'an ka mɔgɔtigi n'an ka cɛmanninw ninnu ye minnu bɛ taa ka taa vraiment kɔnɔtiɲɛ kɛ dogo la a ye an b'a dɔn kosɛbɛ a kɔnɔtiɲɛ caman bɛ laban ni kasara de donc olu ka kasara fɛnɛ ka dɔgɔya an b'a ɲini u fɛ u ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'u besoin bɛ planning la u ka taa planning fɛ o ka fisa u ka taa avortement kɛ condition qui n'est pas favorable a kana kɛ sababu ye u ka min kana to a la donc o ye fɛngɛ ye n bɛ mun adressé population ma n b'a adressé dutigiw fɛnɛ ma u k'an dɛmɛ pour que musow ka se ka intervenir don o kɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire intervenir en bamanankan furancɛ ka don ni ɲɔgɔn cɛ c'est important pour la famille pourquoi parce que a b'a permettre muso yɛrɛ bɛ lafiya den bɛ kɛnɛya bɛ sabati sokɔnɔ du fɛnɛ bɛ yiriwa donc o ye ladilikan ne bɛ mun adressé population ma an tɛ se ka baara kɛ sans les hommes maintenant on est en genre ye mun ye cɛ ni musow de kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que vraiment ka décision ta ɲɔgɔn fɛ k'a dɔn mun ka ɲi sokɔnɔna na k'a kɛ